Lami jud kay ning magpabukid ta it kay makahuna-huna dayon tag pamutong ba. Aw unsa pay dugayan lupad na. Unya kay di man mi paigo sa motor kay daghan man akong mga batos-batos. Aw balikan ra na it saon man nga wa pa may car kay wa pa may ata. Matik gikuha dayon sa mong driver ang mga batos so kay layo man kaayo ning amo ang umahan baktas pamig bali 100 hours. Grabe makamingaw jud baya ning nagdako ka nga mag-uuma ba daghan kaayo kag mga learnings mahimo kang responsable nga pagkatao. Sa una sige ra kog ingon nga tarong jud kog eskwela kay di ko gusto forever nga mag-uma. Karon nga nadako nako gusto na hinuon ako nga mag-uma na lang og magpuyo sa bukid kinakita naman jud nako unsay kalahian og magpuyo kas bukid. Diha na nimo ma-feel ang peaceful nga kinabuhi ba. Ahak na tigulang naman siguro ko. Karon abot na mis among umahan it. Grabe daghan na kaayo kog memories diri sa among umahan ba. Diri ko naguna, lampas, panom ug diri sab ko nakuyapan tungod sa kainit. Dili na ako ma-imagine kung unsa ko ka hardworking sa una ba. Bisan init kayo wala ra na sa ako it. Wow. Maong be grateful ang jud ta kung unsa natakaron kay sa una nga mag-uuma ko gipangandoy ra man ako sa una kung unsa ko karon. So maong padayon lang tas pagpangandoy it kay moabot ra jud na sa saktong panahon sa gulan sab og kugi. Grabe og gibalik jud na ako akong experience diri sa uma. Grabe makahilak jud ko. Aw, char. Taw lahi ra jud ning nagdako kas bukid no. Kay wala lang lahi lang. Karon una manguha sa miglansunis uy kay daghan na kayo hinog. Grabe ning akong mga batos-batos o pagani kaabot nakakatkat na mas babaw. Tupig pay unggoy. Tabang pud ta uy kay sa may pulos na to gita mo tabang bitaw nara bitaw kamera. Hoy, maura day ni among nakuha kay taas kaayo uy maglisod nagkuha. Karon pauli nami adto nami dito sa pikas pud kay mamutong nami it. Sama na! Ay hala! Diri may niagi. Diri tariste. Matik birada na dayon ning among mga batos. Sa una kakatkat pa man kog punuan sa lubi karon di na uy mahulog pa lang ta impas. Butong? Hoy, butong daw. Paim na ko, be. Tagak sa butong matik. Inom dayon tag sa baos lubi kay lami baya kay na it grabing mastira na pud ako buak og butong uy bisan pag imungo akong bukon char lang butan bitaw ko ug matog ni akayos butong uy lami pas inyong gugmaet mao to uli na dayon kay gabin-an nya ta it isud na nay wakwak ug maora to it salamat sa pagtanaw bye.